अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे आप लोग। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको सही सलामत रखे, आपके वालिदैन को सही सलामत रखे, उनका साया आप पे कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपने काम करना है, काम ये करना है कि आपने हमेशा अपने घर के आस-पास इर्द-गिर्द ये देखना है कि कहीं कोई गरीब तो नहीं, अगर है तो उनकी आपको मदद करनी है ताकि वो भी सुखी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। ऐसा करने से माहौल खुशनुमा होगा, हर किसी के चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट होगी और आपका दिल सुकून में होगा, आपका दिल अंदर से बहुत पुरसुकून होगा। उससे पहले हम सुनते हैं सफ़ी के सफ़र ज़िंदगी से बाखबर। मैं हर वीडियो में ज़िक्र करती हूँ नमाज का, हर परेशानी का हल नमाज है, नमाज में ही सुकून है और सुकून में एक बेहतर ज़िंदगी है। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गैर ज़रूरी या इस्तेमाल की हुई, यूज़ की हुई चीज़ें या फिर वो चीज़ें जो दिल से उतर चुकी हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं और ये समझते हैं कि हमने बड़ा नेकी का काम किया है। नेकी तो वो है कि तुम्हारी अपनी कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत पसंद हो, वो तुम अल्लाह की रज़ा के लिए किसी ज़रूरतमंद को दे दो, उसे नेकी कहते हैं। नेकी तो वो है कि जब तुम किसी ज़रूरतमंद को देखो तो उसके लिए भी वही चीज़ खरीदो जो तुम खुद लेना पसंद करते हो। और ये भी है कि नेकी कि जब तुम किसी भूखे इंसान को देखो तो उसे भी वही चीज़ खिलाओ जो तुम खुद खाना पसंद करते हो। इसलिए हर मुसलमान को ये चाहिए कि वो सदका खैरात जैसा नेक अमाल करने में बेहतरीन तरीका अख्तियार करें और सदका करते वक्त किसी तरह भी तंगदिली या कंजूसी ना करें और इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि वो जो भी चीज़ें सदका करें वो अपने आप में बहुत बेहतर हों। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो है लोहा, जो सबको काट डालता है। अब लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। अब आग से भी ज़्यादा ताकतवर है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। अब आप सुने और समझें इसे। अब पानी से भी ज़्यादा ताकतवर मौत है, जो इंसान को खा जाती है और मौत से भी ज़्यादा ताकतवर सदका है, जो मौत को भी टाल देता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि सदका निकाले। बहुत लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं सोचें। जिस तरह से आप कर सकें उसी तरीके से करें, लेकिन करें ज़रूर। हमने बहुत तरीका बताया हुआ है, कोई भी तरीका अख्तियार करें लेकिन सदका ज़रूर करें। मैंने टोटल 17 तरीके बताए हैं और 17 तरीके में से पहला तरीका है दुआ। दुआ दें और दुआ लें। इस पे एक लंबी वीडियो है, मैं अपलोड कर दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। दूसरा तरीका है इल्म, जो आपने सीखा है उसे लोगों तक पहुँचाएँ। ये बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत तरीका सदका है। हम किसी को इल्म दें। और तीसरा जो है मशवरा, सही मशवरा दें जिससे किसी की ज़िंदगी बेहतर हो। लोग क्या करते हैं, हसद और नफ़रत में उसे गलत मशवरा दे देते हैं, क्योंकि लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए आप सही मशवरा दें ताकि सामने वाले की ज़िंदगी जो है आसान बने, ताकि वो आपके लिए दुआ का बायस बने। तो वो भी एक तरह का सदका हुआ। चौथा है मुस्कुराहट। आप किसी को मुस्कुरा कर देखो, दूसरों को हंसाने का ज़रिया बने। ज़िंदगी में हर एक इंसान खुद में रोया होता है या रो रहा होता है, लेकिन किसी से कहता नहीं है। तो इसलिए आप हर किसी की मुस्कुराहट बनने की कोशिश करें। पाँचवा है तरबियत। अच्छी तरबियत करें। अपनी या किसी की भी तरबियत अच्छी रहेगी तो भी आपका सदका जैसा काम ना करना पड़ेगा। तरबियत खुद ही अपने आप में एक अच्छा सदका है, ठीक है। और छठा है मुसीबत। मुसीबत में हौसला देना। उस वक्त अगर आपने हौसला दिया और साथ में रहें तो वो भी एक अच्छा काम करता है, मतलब वो भी एक अच्छा सदका है। तो आप मुसीबत में हौसला दें, साथ खड़े रहें। इंसान पैसे ना दे, साथ ही खड़ा रहे, वही बहुत बड़ी बात होती है। और सातवां है किसी भटकते हुए इंसान को रास्ता दिखाना। ज़िंदगी हो या रास्ता, किसी को भी सही रास्ता बताना। इस टाइम में लोग किसी को भी सही रास्ता नहीं दिखाते, किसी को भी नहीं। लोगों को इतनी हसद हो गई, इतनी जलन हो गई है कि लोग किसी को सही रास्ता दिखाना ज़रूरी समझते ही नहीं है, उसे और ही भटका देते हैं। तो आप उनको सही रास्ता दिखाएं, ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। आठवां है वक्त। किसी को भी अपना वक्त दें, ये खूबसूरत तोहफ़ा है। अगर आप किसी दुखी इंसान को देखें तो उसे वक्त दें, उसे बातें करें खुशी से। वो जो वक्त आपका है वो बहुत ही कीमती है। बेज़ुबान परिंदों को अपना वक्त दें, उन्हें खाना खिलाएं, उनके साथ वक्त बिताएं। तो ये भी आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्या है कि लोग वक्त बिताते तो हैं, लेकिन वो पिक्चर्स बनाने के लिए, वीडियोस दिखाने के लिए। लेकिन आप दिली सुकून के लिए वक्त बिताएं, अपना वक्त दें ऐसे लोगों को और ऐसे परिंदों को, ऐसे जानवर को। तो ये भी एक तरह का सदका है, ठीक है। नौवां है मदद। जब भी करें, किसी की भी करें, ये सोच के ना करें कि ये बंदा मेरे आगे काम आएगा। ये सोच के कभी किसी की मदद ना करें। जब भी उसकी मदद करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह आपको देख रहा है। मदद करके लोगों को ना बताएं
کہ آپ نے فلاں بندی کی ہیلپ کی ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور 10واں ہے تیمارداری، ٹھیک ہے، تیمارداری بھی جیسے کہ آپ اس میں جانا چاہیے، یہ وہ وقت ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو کھوجتے ہیں، تو بچوں کو لے کر جائیں تاکہ بچے بھی سیکھیں، انہیں بھی باتیں کرنا آئے گا، انہیں بھی دیکھنا آئے گا، اور انہیں بھی محسوس کرائیں کہ بیمار کو دیکھنا ہے، اور پھر جب بیمار کو دیکھنے جائیں تو وہاں پہ ایسے رہیں کہ بیمار کو لگے ہی نہ کہ ہم بیمار ہیں، تو وہ بھی ایک صدقہ، بہت بڑا صدقہ ہے، کیونکہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بیڈ پہ ہوتا ہے نا تو وہ سب سے زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے کہ آپ اس کے گھر جا کے تھوڑا وقت دیں، اسے ہنسائیں، تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، نیکی کا ہے۔ اور 11واں ہے معاف کر دینا، معاف کر دو دل بڑا کر کے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں، خود کو کیا کیا ہی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ معاف نہیں کرتے ہیں، تو آپ معاف کر دو۔ ہمیں تو بہت دکھ ہے اس کے رویے پر، ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں، لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہمیں تو بہت دکھ ہے، ہم اس کے رویے پہ ہم اس کو معاف نہیں کرتے، لیکن آپ معاف کر دو، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، معاف کر دینا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے پر انسان معاف نہیں کرتا، یہ سچ ہے، کیونکہ کچھ انسان ہوتے ہیں نا جو اپنے دل میں رکھے رہتے ہیں کہ ہاں اس نے ہمیں اتنا تکلیف پہنچایا، ہم کیسے معاف کر دیں، ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے معاف کر دیں، اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت برا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کریں گے تو ہی تو آپ آگے بڑھیں گے، تو آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تو اس لیے معاف کریں۔ اور اس طریقے سے بات کرتے کرتے تو ہم کب گھر پہنچ جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سفر پہ بات کرنا اور ویڈیوز بنانا۔ کبھی کبھی تو ہم ایسے موسم میں تو قرآن کی آیت لگاتے ہیں اور سنتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے، تو بہت ہی سکون ملتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ۔ 12واں ہے نرمی سے بات کرنا، غصے میں بھی انسان نرمی سے بات کرے، کوشش کرے کہ انسان نرمی سے بات کرے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے 10 بار پوچھتے ہیں، تو ہمیں 10 بار بھی جواب دیتے ہیں، تو ہم پہ غصہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ 10 بار پوچھ رہے ہو، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، وہی ماں باپ جب اولڈ ایج کے ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے جب پوچھتے ہیں تو ہم ان کے اوپر جھلا دیتے ہیں، کیا ہے 10 بار پوچھ رہے، ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی، آپ کو نہ پوچھا کرو۔ تو مطلب ہر حال میں، ہر غصے میں، ہر تکلیف میں، اپنی ہر پریشانی میں، جتنا بھی ڈسٹرب کیوں نہ ہو سکے نرمی کا لہجہ اختیار کریں، نرمی سے بات کریں۔ اگر ہم کسی سے نرمی سے بات کر لیے نا، سامنے والا بندہ ہم سے بڑا خوش ہو جائے گا، اس نے دل ہی دل میں بہت دعا دینی ہے، تو یہ بھی صدقہ جاری ہوا، تو نرم لہجہ اختیار کریں۔ اور 13واں ہے تربیت، تو اس کے لیے ہر کسی کو بھی آپ، جیسے کوئی کسی کے بچے ہیں برے ہیں تو آپ ان کو بولو، ان کے ماں باپ کو بولو کہ تربیت اچھی کریں، تربیت اتنی اچھی کریں کہ دین زیادہ سے زیادہ سکھائیں، بچہ دیندار بنائے، بچہ جس گلی میں گزرے اسے وہ دین ہی پھیلائے، تو تربیت بھی آپ کسی کو بھی سکھا سکتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ بھی کہ یہ غلط ہے، نہیں ایسا نہیں کرتے، تو تربیت پہ جتنا وہ فوکس کرنا اس پہ کریں۔ یہ نہیں دیکھیں کہ بچہ کس کا ہے، گھر کس کا ہے، لوگ کس کے ہیں، نہیں، آپ کو تربیت ان کو اچھی دینی ہے، سکھانا ہے، انہیں غلط پہ ٹوکنا ہے، انہیں روکنا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور برائی سے روکنا، 14 جو ہے وہ ہے برائی سے روکنا، کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ برا ہو تو اسے روکیں، اسے سمجھائیں، یہ بہت ضروری ہے، اس میں پوری کوشش کریں، کیونکہ ایک بار سمجھانا بہت ضروری ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کا بنتا ہے۔ اور 15واں ہے عزت کرنا، ہر کسی کو عزت کریں، کسی نے ہمارا دل دکھایا ہوتا ہے پھر بھی ہمیں اس کی عزت کرنی ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتا ہے عزت دیں، نرم لہجے میں سامنے والے سے بات کریں، سامنے والا بھی خود سوچے کہ میں نے تو اسے اتنی بدتمیزی سے بات کیا ہوا، اس نے کیا ہو گیا، اسے یہ اتنے اچھے سے اتنے تمیز سے بات کر رہا ہے، تو بالکل عزت دیں، چاہے سامنے والا کیوں نہ کتنا بھی کیوں نہ روڈ ہو جائے، مس بیہیو کرے، تو بالکل آپ اسے بہت ہی عزت سے بات کریں، کوئی وہ نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے صدقہ جاریہ میں ہے۔ اور 16واں ہے خوشیوں میں شامل ہونا، اس کی خوشی میں جلن حسد کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگوں اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی کی خوشی ہو تو اس میں لوگ جلن حسد کرتے ہیں، شامل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ آپ نہ کریں، بلکہ آپ اس کی خوشی میں شامل ہوں، اسے بتائیں کہ آپ بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور اس کو بھی اس کو فل انجوائے کریں، آپ اس کی خوشی کو فل انجوائے کریں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں نا، اس کو آپ ایک دفعہ کریے گا ضرور، دیکھیے کیا سکون ملتا ہے، پھر ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ ہم کرتے ہیں اور ہم بہت سکون ملتے ہیں، تو ہم نے آپ سے شیئر کیا، آپ ہمیں بتائیے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے 17ویں پوائنٹ کی طرف۔
17 पॉइंट जो है, रास्ते की तकलीफ दे चीज़ हटाना। ठीक है, हम हमेशा इंसान का सोच के रास्ता साफ़ करते हैं, हमें जानवर का भी सोच के रास्ता साफ़ करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। एक काफ़िला सफ़र के दौरान अंधेरी सुरंग से गुजर रहा था। उनके पैरों में कंकरियाँ चुभी। कुछ लोगों ने इस ख्याल से कि किसी और को ना चुभ जाए, नेकी की खातिर उठाकर जेब में रख ली। आप सोचें उन्होंने किस नीयत से उठाई कि कहीं किसी और को ना चुभ जाए। अच्छा, ये कि उन्होंने ये सोचा था कि हम बाहर जाके इसे फेंक देंगे। यहाँ नहीं, कुछ ने ज़्यादा उठाई तो वहीं कुछ किसी ने कम उठाई, और कुछ तो बिना उठाए ही वहाँ से चल दिए। और जब वो अंधेरी सुरंग से बाहर आए तो देखा तो वो हीरे थे। जिन्होंने ज़्यादा उठाया वो तो बहुत खुश हुए, जिन्होंने कम उठाया वो पछताएं कि ज़्यादा क्यों नहीं उठाई, और जिन्होंने नहीं उठाई वो तो अपने आप में कोसने लगे कि हमने क्यों नहीं उठाई। अगर आप सबक लें तो दुनिया में ज़िंदगी की मिसाल उस अंधेरी सुरंग जैसी है, और नेकियां यहाँ कंकरियाँ की मानिंद हैं। इस ज़िंदगी में जो नेकियां की वो आखिरत में हीरे की तरह कीमती होंगी, और इंसान तरसेगा कि और ज़्यादा क्यों नहीं की। अच्छा, मेरी बातें आपको दिल में सुकून देती हैं, और ये जो तरीक़ा है वो ज़िंदगी को राहत देता है। किसकी ज़िंदगी इस दुनिया में कितने दिन की है नहीं पता, किसी को नहीं पता कि हम कितने दिन और रहेंगे इस दुनिया में। तो इस तरीके के सदक़े जारिया को करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।